जिंदाबाद 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 সৃষ্টির সেরা করে খোদা পাঠালো এই ধরাতে প্রিয় নবী ধানের ছবি যিনি আল্লাহর হাবিব রে সৃষ্টির সেরা করে খোদা পাঠালো এই ধরাতে প্রিয় নবী ধানের ছবি যিনি আল্লাহর হাবিব রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি গো जिंदाबाद 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 ছোট্ট বেলায় নূরের দোলায় নবীজি যখন দুলিত আকাশের চাঁদ নবীর সাথে আদরের খেলা করিত ছোট্ট বেলায় নূরের দোলায় নবীজি যখন দুলিত আকাশের চাঁদ নবীর সাথে আদরের খেলা করিত দলে দলে ফেরেশতারা নবীকে দেখিতে আসিত जिंदाबाद 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 जिंदाबाद